Salut! Aujourd'hui, on va préparer un masque fortifiant pour la chute des cheveux. Donc, c'est pour la chute des cheveux. Donc, ça convient aux cheveux secs et abîmés. Donc, surtout, il est très très fortifiant. Donc, c'est pour la chute des cheveux. دونك السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا واحد الماسك للشعر اللي يطيح، اللي عندهم الناس اللي عندهم هذيك لا شوت نتاع الشعر يطيح لهم، يجي تاني يصلح للشعر دي يكون متقصف، دي يكون ناشف. هو خاصة هو يغنفورسي لي غاسين، يعني هو جد جيد لشعرهم يطيح. Donc ce masque fait pousser les cheveux rapidement. Il a une teneur particulièrement élevée en protéines, zinc, en soufre, en fer, en phosphore et en iode. هذا الماسك هذا اللي غادي نحضروه بالبيض هو يعطيك كما قلت لكم يقوي الشعر. هو خاطر فيه بزاف البروتينات، هو خاطر انا غادي نخدموه بالبيض، بيضه كامله. هو جد غني بالبروتين، بالزنك اللي هو جيد للشعر، بالسوفر، بالفير يعني بالحديد، بالفوسفور، معدن الفوسفور، وبمعدن اليود. هو جد غني بالمعادن زياده بالفيتامينات وكامل، مي خاصه بالمعادن اللي يحتاجها الشعر كيما الزنك وكيما السوفر وكيما الحديد والفوسفور. هو جد غني. وليو باش تشري هادوك لي كابسول وتشربهم لي فورتيفيو الشعر، ديريه بالبيض احسن، يجيك شباب ويقوي الشعر. وصاغست ماسك ناتورال نتاع الجدات ديالنا، كانوا يديروا البيض للشعر ديالهم باش يقويوه. كان عندهم شعرهم شباب وما يطيحش، كانوا يديروا غير حوايج ناتورال وكان عندهم الشعر نتاعهم شباب. Donc c'est un masque très fortifiant. Donc comme je vous ai dit, c'est pour la chute des cheveux. Ça convient à tous les types de cheveux, même les cheveux secs et abîmés. Donc ça fortifie, ça renforce les racines des cheveux, accélère la pousse des cheveux. Donc on va le préparer. Donc c'est un masque protéiné. Il y a beaucoup de protéines dedans. On va le préparer avec un œuf entier. On va avoir besoin d'une cuillère de vinaigre de cidre, 2 cuillères de l'huile d'olive et une cuillère de gingembre en poudre, une cuillère à soupe. هاد الماسك هذا غادي نحتاجو المغرف كبير، مغرف نتاع لا سوب نتاع جانجومبر بلون، هذاك جانجومبر زنجبيل الابيض غبره، تاخدي مغرف. هذا غادي ستيمولي لا بوس، الشعر غادي ستيمولي، غادي ينشط هذاك الجلدة الشعر ويقوي لكم الشعر. غادي نديرو مغرف نتاع جانجومبر. دونك لو جانجومبر ça stimule la pousse des cheveux. Donc on va mettre une cuillère à soupe de gingembre. Donc ديري بيضة كاملة، دونك un œuf entier. ديري مغرف نتاع خل التفاح، vinaigre de cidre. Donc خل التفاح. Donc voilà, une cuillère de vinaigre de cidre وزوج مغارف نتاع زيت زيتون، زوج مغارف نتاع زيت زيتون، l'huile d'olive. Donc 2 cuillères. Donc voilà, donc il faut tout mélanger. On va battre l'œuf. Vous prenez un petit fouet ou une fourchette, mettez l'œuf et après bien mélanger et rajouter les autres ingrédients. Donc je vais commencer à le faire. Donc un œuf entier, comme je vous ai dit au début, une cuillère à soupe de gingembre blanc en poudre. ديري مغرف نتاع زنجبيل دي غبره، وديري تخلطي قبل هذاك، تخلطيه مليح، ومن بعد غادي نزيدو تخلطيه مليح مليح مليح. ابخي غادي نزيدو مغرف نتاع خل التفاح
غادي نزيد المغرف نتاع خل التفاح، une cuillère de vinaigre de cidre, seulement une cuillère à soupe. Il est excellent pour les cheveux le vinaigre de cidre. خل التفاح هو جيد جدا للشعر، هو يعطيكم هذيك لا بريونس، ينقي لكم الشعر الجلد، هو مليح لجدرة الراس. زيت زيتون 2 مغارف، 2 كويير دو لويل دوليف. كيما زيت زيتون تاني هو جد جيد لصحة الشعر. نزيد شوية زيت زيتون، فوالا. Et après bien mélanger. Donc bien mélanger, donc on mélange et après bien sûr on filtre. Moi je filtre toujours mes préparations, donc filtrer après. Donc je vais bien mélanger, donc après filtrer pour pas avoir comme ça les petits déchets qui restent collés dans les cheveux. Donc à la fin il faut filtrer vos préparations, n'importe quelle préparation que vous faites pour les cheveux, ce masque ou n'importe quel masque, il faut toujours le passer dans une passoire comme ça. دايما صفي الحوايج اللي ديرهم في الشعر باش ما يحصلكش هذاك البقايا في الشعر ديالك. هاك كيما راكي تشوفي دايما يحصلوا هذوك هكذا، او ما يحصلكش في الشعر ديالك. Regardez, lorsqu'on filtre, au moins on n'aura pas ça sur nos cheveux, les petits déchets comme ça. Donc il faut toujours préparer une fois votre préparation faite, donc il faut toujours la filtrer. Donc voilà, le masque il est prêt à être appliqué. Donc voilà, il est un petit peu liquide. Donc après c'est toujours par rapport à la longueur de vos cheveux. Si vous avez les cheveux longs, vous pouvez doubler la préparation. Sinon ça va suffire pour une personne qui a les cheveux mi-longs. دونك فوالا، الناس اللي عندهم الشعر ديالهم طويل يقدروا يدوبليو هاد المقادير. سينو لا عندك الشعر قصير ديري غير مغرف تاع زيت زيتون، اوليو ديري زوج ديري غير مغرف. فوالا، ولا كان حد الكتاف كيما انا هكذا، مالا ديري كامل الخليط كيما قلت لك هكذا. دونك il faut l'appliquer après sur les cheveux. Donc commencez par le cuir chevelu à masser un petit peu, masser pendant 2 à 3 minutes pour stimuler voilà, le cuir chevelu, la circulation sanguine. Donc commencez par faire un petit massage. تبداي دائما كي ديري الماسك لشعرك دائما تبداي بتماسيش من قبل حز 2 دقائق ولا 3 تماسي هذاك لو كوير شوفلو ديالك، الجلده تاع الراس، باش تستيمولي هذاك الدوره الدمويه دي في الراس تستيموليها. دونك pour stimuler la circulation sanguine, faites d'abord un petit massage sur le cuir chevelu comme ça, tout doucement, des petits mouvements circulaires, et après appliquez le masque. Donc commencez aussi par le cuir chevelu, donc appliquez sur votre cuir chevelu, et après tout doucement, progressivement, mettez sur les cheveux en insistant bien sûr sur les longueurs. Frottez un petit peu comme ça les longueurs des cheveux avec les mains, et donc voilà, bien frotter avec ce masque bien sûr. Donc pour faire pénétrer bien sûr et pour bénéficier de tous les bienfaits de ce masque. Ce masque est très très riche en bonne graisse et en protéines, vous donne une bonne hydratation, améliore aussi l'élasticité du cheveu et limite la casse, surtout les gens qui ont des fourches. Donc leurs cheveux sont fourchus ou abîmés, donc ça limite la casse des cheveux, donc ça les hydrate en profondeur. هاد الماسك غادي يرطب الكم بزياده خاطر فيه لا دهون وفيه البروتينات. هو لو فات ديالنا خدمناه بالبيض هو جد غني بالبروتينات من نوع جيد، غادي يغذي لكم جلدة الشعر والشعر، غادي يرطبها يضغطيها مليح ويعطيها هذيك الليونة،
وحتى الناس اللي عندهم هادوك لي فورش ولا لا شعرهم ابيمي، سي بوغ سا انا نقول لكم انسيستيو زعما في هادوك لي بلاص الفورشو وكامل هادوك البلايص ابيمي، فخوتي بيان زعما تنسيستي بيان. يا هذاك غادي يريباريهم. Donc nourrit, répare, renforce les cheveux. Ce masque il est excellent. En plus qu'il nourrit, répare les cheveux, il leur donne de la brillance et de la douceur. هذا الماسك زيادة دي يرطب لك الشعر، يقويه، يعطيله لمعان ورطوبة. Donc ce masque il est excellent, il faut le faire une fois par semaine. Il regorge de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et surtout d'oligo-éléments. هو جد غني بالفيتامينات، بالمعادن، بلي زونتيوكسيدون. سيوه ديروه حل خطرة في السمانة للشعر ديالك. il est très très riche en protéines. Donc voilà, donc il répare, renforce les cheveux et stimule la pousse des cheveux. Donc il est excellent pour la chute des cheveux, il va la stopper, vous donne des cheveux fortifiants et brillants. Voilà, il faut les faire une fois par semaine. Donc appliquez-le sur le cuir chevelu, après sur les cheveux, couvrez vos cheveux pour garder de la chaleur bien sûr. Il faut soit couvrir avec une serviette, soit avec un film alimentaire et après avec les serviettes bien sûr. Laissez poser, j'ai oublié de vous dire le temps de la pause, donc 30 minutes. كي ديريه في شعرك خليه 30 دقيقة. Donc le temps de la pause, donc 30 minutes une fois appliqué, couvrez les cheveux, laissez poser 30 minutes et après faites votre shampoing habituel. Donc n'importe quel shampoing, le shampoing que vous avez l'habitude de le faire et voilà. Donc à faire une fois par semaine. N'oubliez pas de liker ma vidéo, partager avec vos amis et abonnez-vous si vous l'avez pas encore déjà fait. كما قلت لك ديريه على شعرك، تغطي شعرك، تخليه 30 دقيقة ومن بعد تغسليه بالشامبوان. دي عندك لابيتود تغسلي به، هذاك هو تغسلي به ومن بعد طمشتي كما حبيتي. هاد الشامبوان دار حل خطرة في السمانة، هذا ما كان خطرة في السمانة نافع، غادي يساعدك بزاف ويحبس لك لا شوت دي شوفو ويرجع لك الشعر ديالك صحي. ما تنسيش ديري لي لايك، ابونتوا اللي كان راكي عاد ما درتيش ابوني ابونتوا وبارطاجي الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالك. دونك ا بيانتو، باي، السلام عليكم.